азиз, наврӯз муборак бошад. Сеҳатманд бошед, саломат бошед, умри дароз шумо ба кишвартон пури бор бошад. Ин қатина шӯхӣ накунедон ки ман дидагим балнисанда задагим муддаст. Наврӯз муборак. Уважаемый пассажир, который рейс есть из Гарма отменяет по забоне Гармиги, медони чи мешава? Пассажирони муҳтарам, касоне ки ба тарафи Гарм парвоз мена, ҳоли намена. Ну нахер. Эросай меган ай ҳама куни калон даҳ ҷангал ай ҳамиай. Ҳой танаша боби пресурша бивай. Эч хали прес надора ку. Девонай я преси калон айра прес меган. Вай. Қарбан. Брадер, симпл. Аутро, интро. Моно, стерео. Қап, перио. Мардум, духтар мардум, секрети одамизода 47 соату 15 минут нигоҳ дошта метавонад. Друзья, спонсором сегодняшнего ролика является букмекерская компания 1xbet. Чтобы подобные видео выходили чаще, переходите по ссылке в закрепленном комментарии, регистрируйтесь на сайте и получайте 5000 бонусных рублей по промокоду HAZL. شما وای دارین؟ مسکه گرد دارین؟ بله 60 داریم. قیمت؟ ای روبو ها دارین؟ او 60 70 سومه. چی با قیمت؟ آخی دو وقت قیمت داره. نرخ نوما تو نگفته است. او اجنه چند سومه؟ یه بخش اپا اوینای. اوینای؟ مدایم یوتیوب باد شود подписчик کمان صفاشان زیاد شود لایک بیمون جانا بیا لایک بیمون جانا لایک بیمون جانا بیا لایک بیمون جانا سوس نمون جانا بیا سوس نمون جانا روزه می شبکی یگان روز مرم بای میشم توجیکو امباپش توجیک دوستانی عزیز از سمت ناحیه جیلیکول رفته استیم ابراد на دوشنبه. اینجا رخشانه یک نمود خیلی مسکه های تاجیکی پروارده خود اختصاص любой цветش هست نه رخشانه؟ بله و کدام در کنم وسایل حساب میچوشه یک نام نویسه хорошо با ما روی سفید جوانی رفت کدام چوره های رو مثلا تو امروز اندیشیدید از بخاطر پیش
no. بچه‌ای از کار شوی دور از مادر شوی 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 بچه‌ای از کار شوی Матео, машка дести? Биё барем братан ҷа як аз ғам додестай маро. Бо ту чӣ хела кинои Вандам бисёр тамошо кардаги вақтижда. Биё барем ёрдам те брат. Неки ма бисёр қачи гав намезанам. Бифро. Биё барем ки шарманда кади брат. Диди чӣ қари паридам вебчкара мераси ку калаш мепари. Биё моне. Кино Вандам тамошо мекунем. Фильм снят на основе реальных фактов из жизни Фрэнка Дюкса.